Donc les exercices نحطهم sous forme تاع des sujets. Sujet numéro 1, sujet numéro 2, 3, 4, etc. Donc après cette séance نحطوا لكم في الجروب نحطوا لكم الجروب عاودوا افتحوا الجروب معليش الجروب نتاع باسكو الاخرين بوليتيك الجي و اس تي اي وبوليتيك اوران باسكو الجروب ماكسيموم يهز 250 ما تقدرش تحط فيه اكثر من 250 دونك هذا الجروب الاول ديجا اللي شارجي زيدوا افتحوا جروب واحد اخر دونك تاعكم نتاع وهضروا لبعضكم دونك تكلموا ببعضكم دونك essayez de parler entre vous انه يكون المستوى يكون عالي شويه بون كوم سا نحط لكم السوجي نيميرو 1 فيه 4 ولا 5 اكزرسيس باش كوم سا قبل ما نبدو لا سيونس تخدموا وحدكم لي زيكزرسيس سي دو فير تو سول سي زيكزرسيس فوالا بون on va mettre l'exercice numéro 1 l'exercice numéro 2 voilà bon on va دركا نحطو on va donner d'abord نكتبوا un titre donc نكتبوا deux titres صار donc نكتبوا هنا domaine de définition donc on va écrire bon peut-être qu'il y a des gens qui ont fait déjà ce cours معايا قبل ولا donc تسمى لهم révision domaine de définition domaine de définition des fonctions de deux variables. Là, on va parler seulement de deux variables. نتكلموا على deux variables. Bon, est-ce que تسمعوني؟ est-ce que الناس الكل يسمعوني في est-ce que le son l'image والصوت نتكلم انا نسمع الشيخ. نعم Oui. Oui. باسكو ساعة l'image تروح ولا لو سون يروح دونك هنا في المرحلة هذه دونك الفو كو l'image تكون ملاحة فوالا دونك نحنا نتكلموا ان جينيرال عندنا كالي لو بوت تاعنا هو سي étudier لي فونكسيون اف اللي معرفين من لونسومبل دو ديبار هو ار 2 دون ليماج راح تكون في ار ou bien donc les fonctions aussi اللي معرفين من R3 c'est-à-dire les images pardon ديما ننسى ما نحيش الشيخ تريكوردي برك الشيخ نعم اخي قاعد تريكوردي تسمى في الفيديو oui bien sûr هاك عم فيريفي on va vérifier انت مش ما نسجلش l'enregistrement مش مديور بالجوجل ميت دونك مسجل عندنا هاك تشوف الانجسترومون قاعد يدار دونك هنا ديجا نضيع سي بون او يدار دونك انت فوالا دونك ابري دونك ان شاء الله يكون عندنا الانجسترومون يكون مليح دونك عندنا دونك اون فا ايتودي دونك هما نزيدو نعاودو ريفير الوحده هذه سو سون لي فونكسيون اف défini من البلان l'ensemble de départ هو j'espère que ما تديرناش مشكلة في لا كونيكسيون voilà très bien donc on a dit que ce sont les fonctions f définies من البلان لا فاريابل موجوده في البلان وليماج موجوده في ار ou bien donc les fonctions définies donc la variable موجوده في l'espace من R3 والليماج تاعنا راح تكون في R ou bien de façon générale بصفه عامه من R4 vers R من Rn donc هنا l'espace de n dimensions من Rn vers R هذوما لي فونكسيون هذوما on les appelle fonctions هذه الاولى يسموها fonction de deux variables à valeur réelle fonction de deux variables à valeur القيم نتاعهم موجودين في R à valeur réelle هذوما يسموهم fonction de trois variables à valeur réelle كيف وهذو من التروزيام تيب donc fonction à n variables à valeur dans R دوال ذو متغيرا والتي القيم من تاعها هي قيم حقيقيه باسكو كاين دي فونكسيون اخرين كاين دي فونكسيون من R2 vers
R2. Les images راح يكونوا des couples. والله من R2 aussi من R2 vers R3. Les images يكونوا un triplé. هذا كل لازم تعرفوهم هذوما. Il faut bien les connaître parce que العام الجاي vous allez faire ça. Vous allez faire des intégrales de surface, des intégrales donc كلها راح يكونوا كيما هكذا. Donc أنا من R2 ل R3 والله من دونك تقدروا هنا on peut avoir donc beaucoup de cas. Donc أنا والله من R3 مثلا من R3 vers R2 par exemple. والله من R3 vers par exemple vers R5. هذه كلها دونك كلهم دي بوسيبل. نحنا في لي فونكسيون بليزيرابل l'image كلها ce sera un nombre réel. Ce sera un nombre réel. Par exemple نعاودو هنا donc les gens qui n'ont pas fait les fonctions plézorables, par exemple fonction de variable مثلا f de xy par exemple f de xy est égal à x2 plus y2. Vous voyez bien que هنا نديماري من un couple xy والصورة هذه واش تمد لي هذا c'est quoi x2 plus y واش يولي هنا النمبر ريال un nombre réel donc il appartient à R. Donc il appartient à R. Ou bien encore, par exemple, f de, par exemple, trois variables, f de x, y, z est égal, par exemple, e exponentielle de, مثلا, arc tangente x plus ln de x plus y, par exemple. Vous voyez bien que je démarre de trois variables, x, y, z, بصح النتيجة l'image إذا كلها هذا donc هذا c'est un nombre réel donc il appartient à R aussi donc هنا من R2 vers R من R3 vers R etc. donc vous allez voir donc ce sont tous des bon donc نتكلموا على domaine de définition تاع fonction de variable domaine de définition de variable برك نتكلموا على de variable. Donc, on a une fonction f معرفة donc من R2 vers R. C'est quoi le domaine de définition de f? أولا هو مجموعة جزئية من R2 ولا من R؟ domaine de définition تاع la fonction de variable. من R2. من R2 très bien. Donc هنا déjà باش نتفاهموا le domaine de définition تاع la fonction f هو مجموعة جزئية من R2. Donc c'est une partie تاع البلان. C'est une partie تاع البلان. C'est quelle partie؟ هي مجموعة tous les x, y qui appartiennent à R2 tel que quoi؟ واش تفيريفي les x, y واش يفيريفي؟ Qu'est-ce qu'il vérifie؟ f x y تكون في R. ما تكفيش هذه اف دو اكس بيان سور سي سور تكون في ار اف دو اكس كي تكون في ار سي سور موجوده في ار باسكو لي زيماج كلهم موجودين في ار سي با سا لا دوموند ديفينيسيون يعني على بالي لازم ليكزيستونس تاع ليماج الشيخ. نعم ليكزيستونس تاع ليماج. لا سي ياسر واش راك لاباس الحمد لله والله لاباس يا شيخ الحمد لله. انت قدرتها معايا ديجا انت ما تتكلمش انت وصاحبك ما تتكلموش خلي الجماعه الاخرين اللي ما داروش الكور هذا انت قدرتوا معايا خلاص انتوما بالنسبه لي معليش يا شيخ معليش سي شرفه دونك سي ياسر انا نعاقبك سي شرفه دونك هنا سي با اف دو اكس يكراك ابارتيها سي سور في ار موجوده في ار بصح سي با بون الاخرين سي كوا الدومين حتى فونكسيون دون فاريابل سي كوا الدومين ديفينيسيون دون فاريابل سي لونسومبل دي اكس ابارتيان ا ار tel que quoi جماعة il faut participer أو sinon تفشلونا نحبسوا الكور أنا نقول لكم كيما هكذا ارفعوا صوتكم شوي tel que quoi tel que La question, j'ai pas bien capté. c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire un couple XY عاسيدي نتكلموا في R برك اف معرفة من R ل R وش هي ما هي وش هي التعريف تاع مجموعة التعريف تاع دالة هي l'ensemble des x qui appartient à R tel que f de x existe. Tel que y égale f de x. لا ما تكفيش ما عندك حتى معنى y égale f de x tel que l'image موجودة tel que f de x existe
existe. معناها الصوره نتاعها تكون موجوده. سي تو. هذا هو التعريف تاع الدومين ديفينيسيون تاع فونكسيون. معناها تقدر تو بو كالكولي ليماج. هنا تلك هنا تلك هنا اف دو فاريابل واش هي تلك اف دو اكس يكراك هنا اكزيست. سي تو. نصورها فونكسيون كيما يديروها في الابتدائي. عندك انا داله، هاي داله هذه داله، هذا باغ اكزومبل داله من ان انسومبل او vers un ensemble اف. هاي الداله دونك اف. هنا نديرو حيز هنا كيما يديروا في باغ اكزومبل الداله هذه ليليمون هذا اللي في كورسبوندر هذا، وهذا اللي في كورسبوندر هذا. بون كالي انا عندي ليليمون هذا ا بي سي. كالي بصفه عامه دو فاسون جينيرال كالي الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون ا؟ سو سون لي زيليمون تاع لونسومبل ديبار اللي عندهم صور، ما هي العناصر اللي عندها الصور؟ ا و بي. هنا الدومين ديفينيسيون تاع اف هنا سي ا و بي. وعلاه باسكو سي ما عندوش صوره، n'a pas d'image. C n'appartient pas au domaine de définition parce que ما عندوش une image. Ce sont les éléments qui appartiennent à l'ensemble de départ qui ont une image. هنا بالعكس درك كان عندنا الدومين دو ديفينيسيون وعندنا لونسومبل دي زيماج. درك هنا درك الكونترير. درك نتكلموا على ليماج دو اف. ليماج دو العكس. ليماج دو اف هي مجموعه جزئيه من واش؟ مجموعه صور. ليماج دو اف هي مجموعه الصور. ليماج دو اف واش راح تكون هنا في ار 2 هنا؟ نعم c'est un sous-ensemble de R هنا. fonction de variable راح تكون بالعكس. تكون هنا إذا كان عندنا de façon générale vous avez هنا d de f c'est un sous-ensemble يقدر يكون égal هنا نتاع E بصح l'ensemble des images pardon l'ensemble des images مجموعة الصور l'image de f donc au contraire inclus dans F. c'est dans f جزئية من f. l'ensemble d'arrivée تقدر تكون تساوي f كامل. إذا كان l'ensemble des images هي f كامل هنا on dit que la fonction est surjective. La fonction est surjective لما تكون l'ensemble des images تكون f l'ensemble d'arrivée كامل. إذا كان مجموعة جزئية كيما هنا l'ensemble هنا par définition c'est quoi؟ هنا c'est égal à l'ensemble هنا des y qui appartiennent à R puisque رانا في R tel que هنا y est égal à نقدروا نلقوا un antécédent عنده un antécédent y est égal à f de x. Avec x il existe au moins x qui appartient à pardon هنا puisque عندنا deux variables y égale هنا f de xy avec هنا xy appartient à R2. مجموعة الصور واش هي؟ مجموعة الصور هما العناصر اللي موجودة في l'ensemble d'arrivée. هنا إذا نتكلموا بصفة عامة f تلك هذا باغ اكزومبل ليليمون هذا نسموه هذا مثلا نسموه ا بي. نسموه مثلا نسموه الفا وبيتا وغاما. ما هي مجموعة الصور هنا ليماج دو اف سي كوا؟ سون لي زيليمون اللي عندهم كي اون او كونترير هنا عندهم دي زونتيسيدون سكون ابل عندهم سوابق. دونك هنا ستادير الفا وي كاين ان ليمون هو بي. بيتا عنده ا. il existe a appartenant à E tel que f de a égale bêta. هنا pour alpha est égal à l'élément qui appartient à E tel que f de B égale alpha. Mais هذا l'élément gamma هذا il n'appartient pas à l'image de f. Voilà, parce que ما عندوش il n'existe aucun élément qui appartient à E tel que l'image تاعو تعطيني gamma. ما كانش ما existeش هنا. Donc هنا fonction de variable ce sont on dit هنا نقدروا نقولها كيما كذا. On peut l'exprimer comme ça. Donc نكتبوها de façon simple هنا. Donc نكتبوها de façon simple. نقولوا باللي عنصر هنا xy pardon. نقولوا باللي un élément y appartient à l'image de f. هنا c'est équivalent. Il existe au moins un couple يقدروا يكونوا بزاف. on peut avoir appartenant à R2 tel que f de xy الصورة نتاعو. هنا استعملنا y مرتين. دونك هنا
نبدلوا الترمينولوجي باش ما تخلطناش. On pose هنا par exemple Z appartient à l'image de f. Il existe xy appartenant à R2 tel que f de xy égale z. هذا واش معناها؟ عنصر ينتمي الى مجموعه الصور تاع الداله f de deux variables. معناها je peux trouver في البلان دونك ان كوبل على الاقل ان كوبل يقدروا يكونوا 2 3 4 دونك اون انفينيتي ما يهمش تل كو ليماج تاع الكوبل هذا ايغال سو نومبر زاد سي تو. هذا واش معناها؟ سي سا سكون ابل دونك l'image de f. Donc, pour toute fonction, donc on a l'ensemble de définitions et on a donc l'ensemble des images. L'ensemble de définition, il appartient à l'ensemble de départ, مجموعة الانطلاق، ومجموعة الصور تاع دالة f تنتمي إلى مجموعة الوصول. هنا بيسك رانا مجموعة الوصول تاعنا فونكسيون دو فاريابل هي في r، دونك سي ان نومبر ريال. l'ensemble de départ راح تكون ان كوبل اكس y في r2. فوالا دونك سكون ابل. بون هنا باش تشوفوا مليح هنا باللي الجراف تاع فونكسيون دو فاريابل، لو جراف تاع فونكسيون دو فاريابل واش رايكم واش راح يكون لو جراف تاع فونكسيون دو فاريابل؟ الجراف تاع فونكسيون اون فاريابل سي اون كورب. الجراف تاع فونكسيون شوفوا كي نتكلم على جراف تاع فونكسيون اف من ار لار. مسيو وي باردون برك جي اون بتيت كيستيون. قبيله هضرتي على لا سيرجيكسيون اسكو صوتك مليح دونك دير الميكرو ولا قرب شويه قلت لك الشيخ قبيله هضرتي على لا سيرجيكسيون اسكو الي ابليكابل اوسي في لي فونكسيون ان فاريابل كيف كيما من ار لار؟ سورجيكتيف بيان سور سورجيكتيف مش فونكسيون دو فاريابل ان فاريابل برك من ان انسومبل او فير ان انسومبل اف. نقولوا باللي اون فونكسيون سورجيكتيف سور ان انسومبل اذا كان لونسومبل دي زيماج تساوي لونسومبل هذا كامل. فهمت؟ انا شوف نفهمك حاجه ما نخوضوش ياسر باسكو ما نحتاجوهاش انا با بزوان تما كل اكس عنده ايكغ. شوف تبع مليح كي تقول كلمه سورجيكتيف ولا انجكتيف ولا بيجكتيف لازم تحدد واش من موجوعه واش من مجموعه. نتكلم نقول اف سورجيكتيف سور مثلا لونسومبل اكس غراند اكس مفهوم؟ معناها باللي توت اليمون دو غراند اكس عنده ان انتيسيدون. فهمت واش معناها سورجيكتيف؟ توت اليمون دو غراند اكس الى ان انتيسيدون عنده او موان ان انتيسيدون. داكور؟ وي برك سي مفهوم بسيط خلاص. مادام كنت تتكلم هنا على لي فونكسيون نتاعنا فونكسيون من ار2 فير ار دونك هنا باش تتكلم على سورجيكسيون لازم تروح لونسومبل داريفي. نحن نقولوا بلا فونكسيون اسكو لا فونكسيون تاعنا اذا كان سورجيكتيف سور ار كامل ça veut dire que tout élément de R عنده au moins un antécédent في R2 عنده au moins un antécédent في R2. bien sûr pour les fonctions de n variable تقدر تكون لا فونكسيون سورجيكتيف تقدر تكون انجكتيف تقدر تكون بيجكتيف تقدر تكون لا هي سورجيكتيف لا انجكتيف لا هي بيجكتيف. دونك ça dépend على لي فونكسيون. دونك سي با الموضوع نتاعنا اليوم. دونك نحنا كي نحتاجوا لا نوسيون هذه تاع انجكتيف وسورجيكتيف وبيجكتيف دونك نرجعوا له. دونك هنا نتكلموا على الجراف بسرعه نتكلموا با كي تعود فونكسيون من ار لار. هنا الفو بيان فوار باللي الجراف تاع لا فونكسيون هذه وين نشوفوه وين نقدروا نلمسوه نقولوا بالعربيه واسكون بو لو توشي وين دونك كال اسباس في البلان. دونك هنا بور اون فونكسيون هنا شوف دومين ديفينيسيون نحطوه في لاكس دي زيكس هذا لازم يكون هنا ولي زيماج يكونوا في لاكس دي زيكراك. دونك هنا والجراف تاعنا دونك راح تكون حاجه كيما هذه راح نشوفوه سي اون كورب. الجراف تاع فونكسيون دون فاريابل راح يكون اون كورب. دونك فونكسيون دو فاريابل فو بيان فوار باللي الجراف تاع فونكسيون دو فاريابل كي تعود نتكلموا من ار2 لار برك نتكلموا من ار2 فير ار. دونك il est clair que هنا il est clair que premièrement l'ensemble de définition puisque l'ensemble de définition وين نشوفوا واش قلنا عليه l'ensemble de définition. Qu'est-ce qu'on a dit pour l'ensemble de définition R2 في R2. donc في R2 donc نصوروه في R2. donc regardez bien donc نصوروه في R2 voilà. donc هذا l'ensemble de définition donc c'est une partie de R2 راح تكون une partie de R2. donc هنا bon نصوروه à peu près
voilà. Donc نصوروه في R2. وما يهمش دونك هنا ابوبري هكذاك برك دونك جوست نعطيكم فكره بركا فوالا هذا الدومين ديفينيسيون دونك هنا لي زيليمون دونك هنا لي زيليمون تاعي دونك اكس دونك هنا انا ا تو بوين اكس يكراك جو في كوريسبوند نصور ان بوين زد جو لي اسوسي ان بوين زد وراه نصوروا البوين زد ما نقدرش نصوروا في البلان جو بو با لو ديسيني في البلان دونك وين راح نديسيني دونك لازمني اون اوتر ديمونسيون لازم اون اوتر ديمونسيون دونك لازم باش نصور الجراف تاع اون فونكسيون دو دو فاريابل il me faut donc l'espace donc il me faut راح تشوفوا مليح باللي دونك عندي الكوبل اكس يكراك مثلا 1 2 جو لي كورسبوند ليماج هي 3 دونك 3 ما نقدرش نصورها في البلان دونك نصورها لازم نصورها في l'espace دونك ناسوسي ان بوين في l'espace 3 موان 2 موان 5 اكسيتيرا دونك لو جراف تاع اون فونكسيون دو فاريابل راح يكون اون سيرفاس سو سورا جراف تاع اون فونكسيون دون فاريابل سي اون كورب في البلان بصح لو جراف تاع اون فونكسيون دو دو فاريابل راح يكون دونك اون سيرفاس في l'espace اون سيرفاس في l'espace دونك انا vous allez voir بلي بون دونك جو في vous montrer دونك نفوت لكم هنا دونك دي زيماج جوستومون تاع دي كورب تاع دي فونكسيون دو فاريابل دونك انا بون بسرعه دونك on va le faire pour voir un peu دونك هذا اللوجيسيال يسموه GeoGebra ننصحكم هو il est gratuit donc الناس اللي c'est un logiciel qui est gratuit donc avec lequel donc on peut dessiner donc des fonctions des calculs etc donc juste نحوس عليه هنا هو donc il est là voilà voilà قاعد يتشرجع très bien voilà bon vous voyez donc هنا اللوجيسيال هذا اشكو يبان لك وي مسيو قاعد سي بون خلاص هذا لوجيسيال دونك فوالا هذا لوجيسيال دونك هذا يسموه سو لوجيسيال جيوجيبرا دونك بون تقدر تحط فيه الجراف تاع لي فونكسيون دون فاريابل دو فاريابل دونك هنا نورمال دونك نورمال بون هنا جو في essayer donc de on va dessiner donc le graphe par exemple t'as donc f2 xy donc f2 x y donc égal نبدو بحاجه بسيطه خلاص vous allez voir واش يمد لنا égal une constante donc égal par exemple je vais lui donner une constante la constante نمدلو la constante par exemple égale f2xy égale par exemple نمدو هنا nombre نمدو égale 4 voilà et on va voir quel graphe on obtient avec donc voilà est-ce que vous arrivez à voir le graphe de la fonction شفتوا le graphe Oui. c'est quoi le graphe c'est quoi le graphe le graphe اللي موجود en bleu c'est une surface c'est quoi là c'est quoi le graphe هذا نو شيخ c'est un plan donc عندي l'axe هذا البلان اللي en gris le plan qui est en gris لتحت هذا c'est le plan x ou y donc le plan xy le plan xy اللي موجود en vert et en rouge les axes تاعو ودونك le plan qui l'axe qui est en bleu هذا c'est la cote z donc وهذا كامل c'est l'espace عندي l'espace هنا donc هنا c'est normal que je trouve un plan qui va passer راح شوفوا مليح نصورها انا هنا دونك راني نعملها بستيلو هنا il va passer pardon هنا دونك هنا
il va passer donc par le point 4, z égale 4. Quel que soit, quel que soit le point اللي نهزو في البلان x y, l'image تاعو est égale toujours à 4. Donc هنا 4, هنا 4, هنا 4, etc. Donc vous allez avoir une surface, parallèle à l'axe XOX, une surface parallèle à l'axe XOX qui passe par le point 4. Il faut à la cote 4. La surface, c'est un plan parallèle à l'axe XOY, pardon, au plan XOY, et qui passe par le point 4. Donc les images, كلهم هنا parce que le domaine de définition تاعو موجود في البلان X ou Y. موجود في البلان gris هذا X ou Y. Donc il y a un point quelconque, l'image راح تكون égale 4. هنا كيف 4 partout, c'est une fonction constante qui est égale. Donc c'est un plan. Donc c'est un plan. Bon, on va faire une surface واحدة أخرى. Donc je vais effacer ça. Voilà. Maintenant je vais prendre une autre surface. Donc elle a un autre graphe, donc f de xy, f de, pardon, ما تكتبتش. Donc voilà. Donc f de xy, voilà, f de xy, f de xy, ولا جي نبدلوا لا نوتاسيون باش ما هنا باردون نبدلوا نوتاسيون خير باش ما يغلطش الجراف. جي دو اكس y, جي دو اكس y, g de x y donc est égal à donc égal, bon, si vous voulez bien, donc je vais prendre x au carré est égal à x au carré. Donc regardez bien, plus شوفوا مليح كي نعمل غير x au carré, qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'obtiens هاي la surface اللي نتحصل عليها هاي. Donc هذا الأول بالبلان هذا f de x y égale 4 en violet, ولا surface الثانية الجراف تاع لا فونكسيون هذه en rouge, donc en rose هنا, en rose foncé, هي c'est le graphe تاع لا فونكسيون g de x y égale x au carré, égale x au carré. Bon, si jamais نزيد لها, je lui rajoute encore une autre fonction, plus, bon هنا y au carré, نزيد لها y, pardon, plus, donc plus, elle a l'air divisée, donc je ne comprends pas pourquoi. Voilà, égale x au carré, donc x au carré, plus, voilà, elle est divisée, plus, voilà, plus et là, voilà, plus y au carré, plus y au carré, y au carré, pardon. اسمحوا لي شوية متعطل شوية, mais je vous demande pardon. Voilà, plus y au carré, comme ça. Donc هنا voilà. وهذه نفصلها في 2x y, je vais l'effacer, comme ça تشوفوا مليح الجراف هذا. Bon, vous voyez bien le graphe en rose. Le graphe dans la fonction g de xy égale x2 plus y2. C'est quoi là? Ah. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? نجموش نقول له بارابول لان لا c'est une
هنا Donc, c'est une كيما شوف كيما c'est une surface parabolique, c'est une surface parabolique exactement, c'est une surface oui. c'est une sphère, c'est القلب نتاع نص تهز un ballon, تقسمه en deux, d'accord, تقسمه en deux. Donc انا tu mets le sommet نتاع البالون هذاك تحطه في البوان او دو كوردوني 0 0 0 il appartient لهذا. بعد البالون النص تاع البالون هذاك يطلع الفوق. دونك هنا سي لا سيرفاس هي لا موتي نتاع الجلوب سي تيرستر. بصح الجلوب هذا دونك يبدا من لاكس من البوان 0 0 0. دونك هنا الكوردوني هذا parce que le point 0 0 il appartient donc le point 0 0 0 c'est un point qui appartient au graphe. Alors parce que vous avez le point donc هنا 0 0 f تاعو est égal à 0 ندير ليه 0 donc il appartient au graphe. هاو الجراف تاع la fonction f de x y égale x2 plus y2. هاو هنا donc تشوفوا en rose هنا هذا هو الجراف تاعو. Et on peut faire beaucoup de graphes comme ça. Donc, par exemple, كون نحط هنا si je mets donc نكملوا بهذا ونختموا به. Donc, si par exemple je pose ici bon troisième graphe h de xy h2 xy h de xy ما تكتبتش malheureusement ما تكتبتلناش. شويه ولا ثقيل معليش. دونك هنا دونك سا نكري با هذا بون جيسبر كو راكم فهمتوا بون اش هاو تكتب هنا. دونك اون فا يكري الوحده h2 فوالا h2 x y h2 x y فوالا égal par exemple bon هنا on va poser l'exponentielle e. donc هنا نحطوا e par exemple e l'exponentielle. Bon on va mettre ici نكتبوا exponentielle. On va écrire exponentielle bientôt. On va écrire exponentielle. Donc هنا on va écrire exponentielle. Allez, exponentielle. Donc هنا de x, exponentielle de x. Bon, خليها هكذا exponentielle de x. C'est bon. ما تكتبتش مليح. دونك هنا malheureusement bon je m'excuse parce que هنا عندنا problème في l'écriture. Donc on va passer donc c'est pas la peine on reste. On va essayer maintenant exponentielle. Donc exponentielle. Voilà, on va essayer comme ça. Voilà. Donc كتبت هاي خرجت لنا. دونك هنا f de x h de x égale exponentielle de x. دونك هنا الجراف تاعها هاو الجراف تاعها سي لو بلان هذا. لو بلان هذا شوفوا تشبه سي اكزاكتومون تشبه لا فونكسيون اكسبونونسيال ريال. هي تبدا من تحت دونك اللي براتيكمون دونك اسيمبتوتيك. سي اون سيرفاس. لا سيرفاس هذه فيوليت. لا فيوليت سي اون سيرفاس كي اسيمبتوتيك. دونك هنا في البلان هذا تروح بريسك تولي طونجونت مع البلان هذا اكس او واي. وبعد تطلع شوفوا ملي لا سيرفاس كيفاه دير. دونك تطلع مع لاكس دي زد تطلع. هاي لا سيرفاس كيفاه دايره. دونك هذه سي لا فونكسيون اكسبونونسيال دو اكس. Je peux rajouter exponentielle de x plus y par exemple. X plus y, vous allez avoir une autre surface. وعندها intersection مع la surface الأخرى. Voilà. Donc déjà باش تكون عندكم فكرة donc هنا على les fonctions de deux variables. Parce que بعد vous allez avoir في الدوزيام année إن شاء الله vous allez donc étudier les intégrales في les surfaces هذوما. Les intégrales مش فيها intervalle AB كيما ديروها في ترون كومان.
Donc une intégrale في la surface هذه violette, ou une intégrale في la surface rouge. Donc c'est seulement les intégrales de surface justement. Ce sont les intégrales de surface. تعمل تكالكولي une intégrale وهذه تحتاجها دونك في الالكتريسيتي في هنا دونك هنا غير هذوما لي زانتيغرال اللي نخدموا بهم. دونك باغ اكزومبل في الفيزيك في الكالكول تاع الفلو ولا حوايج كذا. دونك سو سون دي زانتيغرال دو سيرفاس يداروا على سو سون دي زانتيغرال كون كالكول سور سي سيرفاس في ليسباس. وهذه باش هذه بور بارلي دونك جوستومون باش نتكلموا على لي زانتيغرال دو سيرفاس. هنا المفهوم هذا المفهوم اللي عندنا نتاع انتيغرال دو سيرفاس. دونك جو شيرش جوست راحت باسكو راحت لي هنا. دونك اون لا بارتي نتاعي نتاع فوالا رجعنا للكور تاعنا. دونك هنا اون فا افاسي سا. On va effacer ça. Voilà. نرجعوا للكور تاعنا. Voilà. Donc maintenant on va passer à faire نعملوا domaine de définition. Donc on va passer donc les exercices. Donc نبدو les exercices. Bon قلت لكم اليوم ان شاء الله ولا غدوه ولا كذا. دونك جو في اسيي نبدل لكم. جو في vous donner donc le premier sujet d'exercice اللي فيه 5 ولا 6 exercices. Le premier exercice تاع لا سيري هذه هو l'exercice 1 هذا. exercice 1 exercice 1. Donc calculer, vous la trouvez comme vous voulez calculer. Vous la trouvez. Le domaine de définition d de f de la fonction f de x, y, f de x, y est égal à, donc on a la fonction تاعنا هي. Bon هذا c'est l'exercice numéro 9 de la série TD نتاعنا والله في الكتاب تاعي. دونك كاين اللي ما على بالهمش عندي. دونك جي ان ليفر دونك كاتب ان ليفر نتاع ترون كومان دونك موجود الناس الكل يقدروا تيليشارجوه. دونك ادخلوا لاباج فيسبوك تاعي. دونك vous allez trouver donc le lien تاع الليفر هذا. دونك ولا بون سي فو ولي حلوا لاباج فيسبوك تاعكم لاباج ميسنجر تاعكم. دونك نحط لكم لو ليان باش تيليشارجيوه الكتاب كامل. دونك لابارتي هذه فونكسيون دو بليزيور فاريابل فيها الكور ديتايي وفيها اوسي دونك لي سوليوشن. Donc là, donc on a ln de x plus y est représenté, c'est-à-dire التمثيل تاعها représenté géométriquement l'ensemble هذا des deux f. صوروا donc l'ensemble هذا de f. Il faut le représenter donc géométriquement. Donc là géométriquement voilà. Donc là solution. Bon واش قلنا بلي on a dit que c'est quoi d de f. عاودوا نكتبوها. est égal à. Bon, j'attends la réponse من عندكم انتم. تفضلوا. ياسر ما تكلمش. ياسر خطيك حتى الكلام. خلي لي زيتيديون تاع بون سي كوا دي دو بار ديفينيسيون. لا ما هدرتش يا شيخ ما هدرتش راني ساكت. على بالي دونك اسكت. بون سي كوا دي دو اف. دونك نعاودو نرجعو ديفيني. سي كوا دي دو اف باش نصيبوه. دونك اون فا تروفي في ليكزومبل هذا. وي c'est x plus y tel que x et y. C'est x et y. C'est l'ensemble des x, y. Il faut t'expliquer mathématiquement. Qui appartient à R. Tel que f de x, y. Positif. ln. ln de x plus y. Donc là, existe. ln de x plus y existe. C'est-à-dire, هذا c'est aussi. Donc là, est égal à l'ensemble des x, y, tel que
appartenant à H2. واش معناها ln de x y et ln de x plus y يقدر واش تولي tel que X plus Y positif. strictement positif voilà c'est tout تكتب la définition الفول écrit تخرج c'est simple هنا c'est égal l'ensemble نكتبوا l'ensemble des x y tel que هنا y est strictement supérieur à moins x خلاص وانا نصوره اون ديسين دونك هنا جيومتريكمون هذا هو الدومين ديفينيسيون دونك جيومتريكمون انا نصوروه بسرعه دونك رابيدمون اون لو ديسين لونسومبل هذا دونك بسرعه دونك اون فا ديسيني هاي ليه دونك نصوروا نشوفوا جيومتريك هذا دونك هذا كونوا النقاط اللي فوق المنصف الثاني. دونك نصوروا سا إيكغيك دونك أنا اون فا ديسيني إيكغيك إيكال موان إكس هي الأولى داكور دونك نصوروا هنا سا إيكغيك إيكال موان إكس هي الأولى دونك فوايي بيان كو هنا دونك أنا نصورها اون روج دونك هذه الأضروات هذه نصورها اون روج ها هي فوالا هذه الأضروات اللي صورتها سي كوا هنا l'ensemble qui appartient donc l'ensemble des x y qui appartiennent à cette droite واش يفيريفيو y égale moins x donc هنا فوق la droite les éléments x y نهز un point هنا si je prends un point ici un point هنا x y quelconque qui appartient à la partie donc اللي فوق la droite واش يفيريفي le point هذا qu'est-ce qu'il vérifie il vérifie un y هنا est strictement supérieur à moins x. D'accord? Qui est un point ici, par exemple, تحت la droite هنا باش يفيريفي البوان هذا هنا x y هنا au contraire هنا ال y هذا هنا y est strictement inférieur à x. Donc أنا نحوس على les points x y qui vérifie y strictement supérieur à moins x. Donc c'est clair que هذا الدومين ديفينيسيون هو دونك ستريكتومون سوبيريور ردوا بالكم لا دروات لا دونك هو هي لا بارتي هذه كامله هاي فوالا سي سا دونك هنا بون جو في هذا هو الدومين دو ديفينيسيون هذه لا بارتي كامله هذه كاع هذا هو دي دو اف هذه لا بارتي هذه كامله هذه n'appartient pas هذه كلها n'appartient pas à D2F avec la droite بذاتها هاي نحاها la droite n'appartient pas à D2F parce que la droite y égale moins x ما تفيريفيش y strictement supérieur à moins x donc هذه la partie كاملة هذه n'appartient pas هذه اللي دايرها أنا بالفيولي donc cette partie n'appartient pas à D2F c'est tout هنا هذا واش كاين في l'exercice هذا Donc, on fout l'exercice 2, exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2, هو في l'ancienneté d'interne نحنا, c'est l'exercice numéro 9.3. Donc, c'est l'exercice. Donc, on a exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Donc, on a la même chose. Donc, une fonction f définie من R2 ل R par f de x, y est égal à ln, logarithme ln de ln de 16. On a un produit 16 moins x2 moins y2 multiplié par x2 plus y2 moins 4. Donc x2 plus y2 moins 4. Donc regardez la fonction. Donc kiff trouver le domaine de définition TF et le représenter. Donc le représenter, on chauffe le représenter géométriquement. Bon.
نكتبوها مليح هذه. Le représenter مثله géométriquement. Voilà, donc هذا l'exercice numéro 4. Numéro 2, donc on va essayer donc de le faire ensemble. Donc solution. Solution. Donc d de f égale, نعاودو نكتبوها, d de f égale, c'est l'ensemble, c'est un sous-ensemble phi R2, l'ensemble des x, y, tel que quoi? Bon, ln, kif, le 16, moins x2, moins y2, multiplié par x2 plus y2 moins 4. Donc, le logarithme existe. F de xy existe. C'est l'ensemble des xy tel que f de xy existe. Ou f de xy est le logarithme de 16 moins x2 moins y2, facteur de x2 plus y2 moins 4. Donc, c'est quoi? C'est l'ensemble est égal à l'ensemble des xy tel que. واش لازم الشرط هنا؟ واش لازم الشرط؟ Quelle est la condition? Quelle est la condition? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Bon, on termine. Donc, on a été coupé par Internet, donc la connexion elle est partie. Donc, on termine notre exercice. Donc, nous avons donc le domaine de définition à calculer, ou bien de représenter géométriquement le domaine de définition défini par la fonction f de xy égale logarithme de 16 moins x2 moins y2 multiplié par x2 plus y2 moins 4. Donc, on a dit que le domaine de définition, c'est l'ensemble des xy tel que logarithme de 16 moins x2 existe, etc. Et logarithme existe si et seulement si, donc il faut que ce produit-là soit strictement positif, Et quand est-ce que le produit de deux nombres est strictement positif? Si et seulement si les deux nombres sont de même signe. Donc là, les deux nombres, soit les deux positifs, ou bien les deux sont négatifs. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des xy tel que, ou bien, donc la première condition, ou bien 16 moins x2 moins y2 est positif, et, ou bien voir, c'est pas ou, et x2 plus y2 moins 4 strictement positif, ou bien, 16 moins x2 moins y2 est négatif, et, donc, et, le deuxième terme, voilà, x2 moins y2 est inférieur à 0. Donc, si je note D1, l'ensemble des xy qui vérifie la première condition, 16 moins x2 moins y2 positif, de même signe. Donc, je l'appelle D1. Cet ensemble-là, je l'appelle, ça, c'est l'ensemble D1. J'appelle D2, l'ensemble des xy, le signe est négatif. Donc, ça, c'est, les deux termes sont négatifs. 16 moins x2 moins 1 négatif, et x2 plus 1. Donc, nous avons notre ensemble, puisqu'on a ou, donc, cette condition, ou la deuxième condition. Donc, vous avez D de f égale D1 union D2. Bon, donc, nous allons calculer, donc, nous allons voir c'est quoi l'ensemble. Donc, nous avons DF égale D1 union D2. Avec, donc, D1, nous allons voir D1 égale, c'est l'ensemble des xy, tel que 16 moins x2 moins y2 positif, et x2 plus y2 moins 4, strictement positif. Donc, nous allons donc voir c'est quoi l'ensemble. Donc, je vais écrire ici, D1 c'est quoi? C'est quoi l'ensemble D1? Voilà.
On commence par la première inégalité. Donc, commençons par la première inégalité. Donc, je considère donc la première inégalité, c'est 16 moins x2 moins y2. Donc, strictement positif. Donc, ceci est équivalent à moins x2 moins y2 est plus grand que moins 16. Et vous voyez bien que ceci est équivalent à donc x2 plus y2, donc inférieur à 16. Ça, c'est la première inégalité. La deuxième inégalité, donc c'est x2 plus y2 moins 4, la même chose positive. Donc ceci est équivalent à x2 plus y2 supérieur à 4. Donc c'est la deuxième inégalité. Donc vous voyez bien que je trace ceci, donc graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la première inégalité 1, donc je trace, c'est l'intérieur du cercle, ça c'est 4, le rayon 4 ici, c'est cet ensemble-là. L'ensemble 1, c'est cet ensemble-là, voilà. Voilà, l'ensemble 1, c'est ça. Et le deuxième, donc le deuxième ensemble, je vais l'écrire en bleu, le 2, c'est, donc je mets ici 2, donc c'est l'extérieur, donc je vais le mettre, c'est l'extérieur du cercle de centre, 0, 0 et de rayon 2, donc je vais le mettre en bleu, donc je vais le dessiner en bleu. Voilà. Donc l'intersection de ces deux ensembles, vous voyez bien, c'est clair, je vais l'écrire bon, je le dessine je vais le dessiner en marron, voilà. Donc l'intersection de ces ensembles, c'est cette couronne-là, voilà, c'est cette couronne-là, voilà. C'est ça qui va former, donc, mon intersection. Donc finalement, D1, je vais l'écrire, D1 égale, D1 c'est quoi? L'intersection des deux. D1 égale, donc on va l'écrire ici, D1, c'est l'ensemble des xy, c'est la couronne. Du centre 0, 0, la couronne a deux rayons. Donc tel que donc x2 plus y2. Donc d'une part, donc c'est plus petit que 16, mais c'est plus grand aussi que 4. Voilà, c'est ça la couronne. C'est ça l'ensemble D. Voilà. Donc on peut le voir ici, donc voilà, on le dessine ici, donc ça c'est faux, donc ici, j'enlève ça, voilà. 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 Donc on va calculer D1. Ici c'est la couronne, on appelle ça, donc c'est la couronne. Voilà. Bon, c'est pas DF ici, c'est après qu'on va voir ça. Voilà. Donc ici c'est ça, c'est l'ensemble D1. Nous avons ici, donc, 2. Nous avons ici 4. Voilà. C'est l'ensemble D1. Maintenant, on va passer à l'ensemble D2. D2, c'est quoi? Donc, c'est le contraire. Donc, c'est la première inégalité, elle est négative. 16 moins x2 moins y2 inférieur à 0. Et la deuxième, donc ceci est équivalent moins x2 moins y2 inférieur à moins 16, équivalent à x2 plus y2 supérieur à 16. Et vous voyez bien, donc cet ensemble-là, c'est l'extérieur, c'est au contraire ici, c'est l'extérieur, voilà, c'est l'extérieur du cercle de centre 0, 0 et de rayon 4. Voilà, c'est l'extérieur ici, voilà, c'est l'ensemble, le premier. Le deuxième, x2 plus y2, x2 plus moins 4 inférieur, c'est équivalent à x2 plus y2 inférieur à 4, donc c'est l'intérieur. Donc c'est ici, voilà, cet ensemble-là. Maintenant, l'ensemble qui vérifie les deux conditions en même temps, vous voyez bien que
l'extérieur du cercle de centre 4, de centre 0,0 et de rayon 4, et l'intérieur du cercle de centre 0,0 et de rayon 2 n'ont pas de point commun. Ils n'ont pas de point commun. Donc, l'ensemble des deux, donc vous voyez bien que l'ensemble des deux, pardon, ici c'est pas 0,0, l'ensemble des deux est égal à l'ensemble vide. Et finalement, on trouve que D2F égale D1 union D2 est égal à D1 union l'ensemble vide est égal à D1. Donc ça veut dire que le domaine de définition est égal à D1. Donc je reviens au schéma, donc ici, au schéma, le premier schéma, voilà. Bon, ici. Voilà. C'est pas ici, c'est là. Voilà. Donc, le domaine de définition est égal à D1. Donc, ça, c'est D1. C'est aussi D2F. C'est-à-dire, si je prends un point qui est extérieur ici, ce point n'appartient pas à DF. Si je prends aussi, donc, à l'extérieur, si je prends un point aussi ici, donc ce point-là, il n'appartient pas aussi à DF. Ce n'est pas un point de DF, voilà. Mais si je prends un point dans la couronne ici, voilà, ce point, il appartient à DF. Voilà donc l'ensemble de définitions qu'on cherche, c'est cette couronne-là, donc c'est cette couronne de centre 0,0 et de rayon, donc donc c'est cette couronne, donc c'est la couronne, c'est moi الحلقة ما بين 2 و 4, ما بين 2 و 4, voilà.